না, একটু টেনে এসেছে। কর্নার করলে কি স্পেসটা বেশি পাবে? কোনটা? কর্নার এখানে করলে বেটার হবে। এটাই বেটার হবে। Hello viewer, welcome you all to Priyadashini's live and I am Indrani. I'm Indrani Chatterjee from Priyadashini Boutique, behalf of Priyadashini Boutique, and you're watching Priyadashini's live. And today we have summer collection along with the tussar sarees with designer look, and also we have silk kota sarees, which is your most favorite, and also we have resham kota for summer season. So let's get started with the sarees. So before I start my show, I request you all to please join us and keep, just put some comment, keep joining and put comment. So that is our own that is our most desired things. So you have to join us and you have to put some comment. Not you have to, if you want to wish to do so you can. জোর করে কোনো কিছু নেই, যদি মনে হয় নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন, যদি মনে হয় জয়েন করবেন, এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নেই জয়েন করতেই হবে নাহলে হবে না, বা কমেন্ট করতেই হবে নাহলে হবে না। দ্যাট ইজ নট, মানে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট. If you wish to see us, if you wish to have our sarees, if you like our sarees, if you like our quality, then you can just put some comment. যদি আমাদের শাড়ি পেয়ে থাকেন বা ভালো লেগে থাকে আমাদের শাড়ি, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর কমেন্ট করার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যেটা হচ্ছে যদি কমেন্ট করেন, আমরা কে দেখছেন কারা দেখছেন প্রত্যেকদিন তাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়ে হয়ে একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়ে যায়। আর সেই জন্য বারবার আমি বলি যারা সঙ্গে আছেন তারা প্লিজ একটু কমেন্ট করবেন। আমি আগে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি অপর্ণা কুমারী ম্যাম। হ্যালো ম্যাম, হাই। পাপিয়া বাগ, হ্যালো, হাই। So those people who are joined already, I request them to please put some comment and join us quickly, because we have got lots of sarees. Many of them are summer special and some of them are on pure tussar and they are with hand work, hand embroidered. And we have kurtis also, right? We have kurtis also with discount prices. Okay, with discount prices for Holi special. So we have got lots of kurti there. শিল্পী পাল, অনেকদিন পর দেখছি, কেমন আছো? আরে দিদি তুমি তো ভুলেই গেছো, আমি বুঝতেই পারছি না দিদি কি করে ভুলে গেল। রায়গঞ্জ আসছি না বলে কি রেগে গেছো? কি করবো বলো, এই লাইভ ছেড়ে যাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যায়। মাঝখানে ভেবেছিলাম যাবো রায়গঞ্জে, সে সময় তুমি অসুস্থ ছিলে, তোমার একটা কিছু প্রবলেম ছিল। তো আমি তো রায়গঞ্জে বেসিক্যালি যাই শিল্পীদের জন্যই, তো না সবাই যদি রাগ করবেন, কিন্তু বেসিক্যালি শিল্পীদি সবসময় চিন্তা করে যে কখন আমি রায়গঞ্জে যাবো শিল্পীদের কাছে। তো বেসিক্যালি শিল্পীদি অসুস্থ, আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, শিল্পীদি অসুস্থ, তাহলে আর যাচ্ছি না। এরকম একটা ব্যাপার হলো, হয় তুমি অসুস্থ ছিলে বা দাদা অসুস্থ ছিল, কিছু একটা হবে। তো সেই সময় ক্যান্সেল করলাম। আমি যাবো, দেখি এখন যদি নাও যেতে পারি পুজোর সময় তো অবশ্যই যাবো, ইচ্ছে আছে। সুজাতা ভট্টাচার্য, হাই ম্যাম, হ্যালো, হাই। So those people who are joined already, I request them to please put some comment. अगर आप लोग हो, मैं देख सकती हूँ आप लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हो, but they are not putting their comment. I don't know what is the reason behind it. They are not putting their comment. Silently they are seeing our sarees. Always they are watching us and always supporting us, but they are not putting their comment. But we want to know about them. We want to know their name and the place where she or he is watching from. Shonali Ghosh, hi ma'am. লোপা দত্ত, আর কত সুন্দর হবে। আরে থ্যাংক ইউ সো মাচ লোপা, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। শিল্পী পাল, আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, কদিন আগে হসপিটাল থেকে ফিরলাম, কিডনিরও প্রবলেম নেই, তাই নাকি? আমি তোমায় ফোন করবো, শো এর পরেই তোমায় ফোন করবো। সুমিতা শেঠ, এসে গেছি। থ্যাংক ইউ সুমিতা দি ফর জয়নিং আস। শিল্পীদি, তোমার মনের জোর অসম্ভব ভালো, আমি জানি। আমি আপনাদের বলি, মানে সবার সামনে বলতে আমার আপত্তি নেই, শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় নিয়ার অ্যাবাউট 10 years আমার। রায়গঞ্জে প্রথম আমি যাই শিল্পীদের বাড়িতে, এবং তখন আমি তখন কেন এখনো তাই, এখনো আমি কিন্তু আলাদা থাকি না, আমি শিল্পীদের সঙ্গেই থাকি।
শিল্পীদের পাশে শুয়েও, এরকম ব্যাপার, মানে এরকম রিলেশন। শিল্পীদি আমার লাইক মাই সিস্টার, মাই এল্ডার সিস্টার, মানে আমার কাছে এরকমই শিল্পীদি। তো এটাই আর কি, ভীষণ ভালোবাসা। আমার শুনে খারাপ লাগছে, কিন্তু প্রচন্ড মনের জোর, সত্যি খুব অসুস্থ, প্রথম থেকেই অসুস্থ, কিন্তু মনের জোর সাংঘাতিক। এই মনের জোর নিয়ে কিন্তু অতিথি আপ্যায়ন করতে কোনোভাবেই পিছপা হয় না। মানে সুন্দর সুন্দর রান্না করে খাইয়েছে আমাকে প্রচুর, এটা বলতে আমার দ্বিধা নেই। আমি সেগুলো মিস করছি শিল্পীদি। আমি যাব অবশ্যই তোমার কাছে। সোমনাথ নস্কর, নাইস লুকিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো দোজ পিপল হু আর জয়েন্ড অলরেডি, আই রিকোয়েস্ট দেম টু প্লিজ জয়েন আস। আর আমার সামহাও সামওয়্যার লাগে যে, যেমন বর্ধমানে যখন যাই প্রচুর কাস্টমার আছে। সুচিতা দি হচ্ছে এমন একজন যে সুচিতা দি প্রথম থেকে মানে লাইক সি ইজ অলসো লাইক মাই সিস্টার। অ্যান্ড আমি যখনই যাই বর্ধমানে, উনি থাকুন না থাকুন, উনি খাবার বানিয়ে নিয়ে এসে আমাদের এক্সিবিশনে নিয়ে এসেছেন। বহু বছর ধরে এই কাজটা তিনি করে গেছেন, শুধু নট অনলি মি, ফর মি, অনেক মানুষের জন্য দিদি এই কাজটা করে থাকেন। আমার সেদিনকে এর কি নাম ওনার, প্রেরণা, মল্লিকাদি ছেলের বিয়েতে দেখা হলো। মানে মনে হচ্ছিল, আমার ফিল হচ্ছিল এরকম একটা, যে বহুদিন বাদে আমার নিজের দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে। তো এমন একটা ভেতরে একটা অন্যরকম আনন্দ, মানে ছিল একসময় কাস্টমার, বাট এখন তার সে কাস্টমার নেই, এখন রিলেশনটা আত্মিক হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার। আমাদের কাস্টমার এবং মানে বায়ার অ্যান্ড ট্রেডার, এদের মধ্যে যে রিলেশনটা, কিন্তু ওই বায়ার ট্রেডার থাকে না। আমরা খুব ইমোশনাল পার্সন, এবং মানুষও ভীষণ ভালোবাসেন। এই যে অনেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি, অনেকে যেমন রুমা দত্তদি, মানসী বোস, your product are something different from others, beautiful. Thank you so very much, Manashi ma'am. Thank you so very much, Manashi ma'am, for understanding. Really, it's a lot to us. It means lot to us. রুমা দত্তদি যেমন বলছেন আসেন সঙ্গে। তো এই আর কি, যে এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, যে মানুষ কিন্তু ভালোবাসেন। আর আমাদের কাছে এই যে অনলাইনে এখনো আপনাদের সামনে এত কিছু কথা বলছি, যখন আমি সিটিভিএনে করতাম তখন কিন্তু এত কথা বলার সুযোগ আমি পেতাম না, বিকজ সেখানে ছিলেন তনুশ্রীদি কথা বলতেন, আমি শুনতাম, কিন্তু তখন এইভাবে ইন্টারাকশনটা ছিল না। কিন্তু সেটা একটা অন্যরকম প্রেজেন্টেশন, সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, সেটা একটা অন্যরকম জিনিস। কিন্তু এখানে যেটা ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন, সেটা কিন্তু ইটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, অঞ্জনা দে, আমিও দেখছি, থ্যাংক ইউ অঞ্জনা, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। অ্যান্ড মেনি অফ ইউ হ্যাড জয়েন্ড অলরেডি, রিয়েলি আই রিকোয়েস্ট দেম টু প্লিজ পুট সাম কমেন্ট। সবাই মিলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে শো করি, যেটা খুব ভালো লাগে আমার করতে। সো इसके बीच में थोड़ा सा मैं दिखा दूं जो मैं पहनी हुई हूँ, দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে, কারণ আমি শুধু বাংলায় বলছি, অনেকে বুঝতে পারছেন না, বোঝার অসুবিধা হচ্ছে। সো দ্য শাড়ি which I am wearing today, this is a beautiful muslin saree which is muslin jamdani. It has a very nice and finest weave on muslin saree, and you can see the beautiful jamdani over there. पूरा साड़ी के अंदर जामदानी वीव किया गया है, and all over the body there will be buttas with multicolor effect. So there is a beautiful pink color, so that I just team up with the blouse that is also with the Rani pink color. So it is a very good matching with the Rani pink color. ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছে, জানি না আপনাদের কেমন লাগছে, বাট আই ফিল ইট ইজ ভেরি বিউটিফুল, ইট ইজ ভেরি বিউটিফুল লুকিং। সো নাও আই স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট শাড়ি। প্রথম শাড়ি দিয়ে শুরু করবো। সো দিস ইজ অন পিওর কটন। অনেকদিন বাদে আবার দেখাচ্ছি, গরম পড়া মানে কিন্তু কটনের একটা বুটিকের একটা ক্রিয়েশনের সময় হচ্ছে এই সামার সিজনটা। সো দ্যাট এই সময় আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ক্রিয়েটিভ কাজ করে থাকি। সো দ্যাট আই জাস্ট শোয়িং ইউ অল a pure cotton taat sari which is with a frilled design. Just see, so it has a beautiful frill design on the sari. आप देखिएगा इसके अंदर जो फ्रिल डिजाइन किया गया है, टेक्सचर जो है चेक्स टेक्सचर की है, और अंदर में आप लोग देखिएगा इसमें एप्लिक किया गया है, और ये बागरू प्रिंट का है। ये बागरू प्रिंट, इंडिगो में बागरू प्रिंट में ये काम किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ডাবল ফ্রিল দেওয়া আছে, ভেরি ইন্ট্রিকেট এন্ড বিউটিফুল, দেখতে পাচ্ছেন, ভীষণ সুন্দর, সামথিং নিউ টাইপ, একদম অন্যরকম দেখতে, সামথিং নিউ কাইন্ড অফ। আপনি পরে যাবেন, লোকে দেখবে। এটা একটা এর সঙ্গে ব্লাউজ পিসটা সেম সিমিলার পাবেন আপনারা। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। সো দিস ইজ অন পিওর কটন। আমি একটা ড্রেপিং ভিউ দেখাবো, সো ইউ ক্যান সি দ্য হোল শাড়ি দেন। So I think I'm visible to you all with a full view.
of the saree. So if you if it is clear to you all, so then let me know. একটু জানান আমাকে যে ক্লিয়ার ভিউটা আসছে নাকি। with a full view you can see the full view. If you can see the full view, then let me know. Anjana Mitra, hi Indrani, you and your sarees are very beautiful. Thank you so very much Anjana ma'am. Thank you. It is very much, it means so lot to us really. ভীষণ সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন শাড়িটা, অসাধারণ দেখতে। This is on pure cotton tat. It is on pure cotton tat, and what we have done with the sari, a beautiful frill design on the sari with the applique work on the body. Applique work body মধ্যে আছে এবং পুরো বডিতে ফ্রিল করা আছে both the side of the border. So you can see the sari, a very beautiful and very pretty sari, and price will be only at 2700 at the price range. Moving on to the next one. थोड़ा सा हटके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ना मतलब मोनोटोनस जैसे आपको ना लगे। रोज रोज एक ही साड़ी देखते देखते आप मोनोटोनस मत हो जाइए। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ही साड़ी आपको दिखाएंगे रोज तो कैसे आपका पेशेंस रहेगा। आप तो इंद्रानी आ रही मतलब सेम ही साड़ी दिखाएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं। सो यू हैव टू वेट फॉर द मैजिक. वी विल शो यू लेटर ऑन one by one. So this is also a magical sari. It is on half tassar, and what we have done with the sari, so you can see the ajrak cloth has been used for the frill work. Just see, so both the side of the border portion, so it has got frill work. Just see, and on the body there will be bird motif on the body portion, and that is also done with the same cloth. That is also done with the same cloth on the base of the sari. That is with half tassar material, which is very much comfortable, easy to wear and easy to maintain in the summer season. And just see. তৃষ্ণা শাহকে বলুন যে আপনার অনেক কালার আছে আপনার শাড়িটা, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করছে। আচ্ছা, আমার শাড়িটা অনেক কালার আছে ম্যাডাম তৃষ্ণা সাহা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বাট আই ক্যান সি হার ওয়্যার সি ইজ। ওকে, I can see some of you, but I can't see in each and every person. I'm sorry for that. দেখুন কি সুন্দর লাগছে দেখতে শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর, অসম্ভব দেখতে। দিস ইজ অন হাফ তাসার। রঞ্জনা সিনহা দি এসে গেছি বনু সোনাটা। Lokpa. Hi dear, I am Lokpa, Afroza daughter. Okay, welcome to our show ma'am. Hi Lokpa, welcome to our show. Beautiful sari, just see the sari. It is on half tassar. And the cloth has been used for the sari, that is ajrak printed. Ajrak hand block printed cloth has been used as a frill portion and also with the applique work. And price will be half tassar. Yes, half tassar. এটার প্রাইসটা বলে দিচ্ছি আপনাদের, এটা হাফ তাসার। Hmm. 100% up. Moving on to the next study. This is केश. So it मतलब ये जो साड़ी है ना बहुत ही फेमस है बंगाल में। ये जो फूलिया का कॉटन होती है उसी के अंदर खेच साड़ी है, and along with the border you can see the border area, that is batik done here. So ये बाटिक का बॉर्डर है, बहुत ही लाइट वेट एंड पिंक कलर में है। देखिएगा साड़ी बहुत खूबसूरत है, कॉटन के अंदर की साड़ी দেখাচ্ছো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিদি এগুলো সব কটনের শাড়ি যেগুলো দেখাচ্ছি, বিকজ এখন গরম বুঝতেই পারছো। সবসময় যদি আমি কাঞ্জিভারম আর বেনারসিতে পরে থাকি তো বাকি মানে সিজনে আমরা জেনারেল যখন যাব কোনো জায়গা তখন কি পরে যাব, তো রেগুলার জন্য তো শাড়ি কিছু দরকার, লোকে মারবে না হলে আমাকে, তো এই জন্যে এগুলো দেখাচ্ছি। দিস ইজ অন পিওর কটন খেশ, and after that we'll done with the beautiful work on with batik as a border. बहुत ही खूबसूरत है, बाटिक का बॉर्डर है इसके अंदर, पिंक कलर के अंदर है, और ये पूरा जो स्ट्राइप आप देख रहे हो दिस इज डन विद अ खेश, a beautiful खेश 1500, and this is only at 1500, মাত্র 1500 টাকা। this is only at 1500. This is on pure cotton, absolutely pure cotton, and it is really comfortable.
1500 only at the price range, মাত্র 1500 টাকা দাম। এত কমে শাড়ি খুব কমই আছে, দু একটা যা আছে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। হাফতা শাড়ি শাড়িটা যেটা দেখালাম সেটা 3200 3200 হাফতা শাড়িটা। নাও আই এম শোয়িং ইউ অল রেশম কোটা শাড়ি উইথ কাট ওয়ার্ক ডিজাইন। এই ডিজাইনটা এত চলেছে আমাদের, মানে বলে বোঝাতে পারবো না, স্টিল চলে যাচ্ছে। গরম মানে রেশম কোটা মানে এরকম একটা ডিজাইন করতেই হবে। দেখুন ডিজাইনটা, সি দ্য ডিজাইন, जस्ट सी काट वर्क हैज बीन डन ऑन द बॉर्डर, जस्ट सी। सो इसके अंदर ना, अंदर के काम कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉर्डर तो कमाल है, कमाल की बॉर्डर है। जस्ट सी द बॉर्डर एरिया, इट हैज गॉट लवली मशीन एम्बॉर्डर्ड विद द काट वर्क डिजाइन। जस्ट सी दोनों तरफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। एंड यू कैन सी दिस, बहुत खूबसूरत है साड़ी। और अंदर में आप देखिएगा स्ट्रॉबेरी कलर है, स्ट्रॉबेरी पीच भी बोल सकते हो, स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ साड़ी एंड लाइट वेट ऑल्सो, एज वेल एज दिस इज वेरी मच लाइट वेट। সুজাতা দারুন দারুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রঞ্জনা সিনহা, ঠিক বলেছো, যা গরম পড়ে যাচ্ছে এই শাড়িগুলো সত্যি খুব দরকার। ঠিকই বলেছি, একদম ঠিকই রঞ্জনা দি। সো দিস ইজ ওয়ান মোর শাড়ি এন্ড উই হ্যাভ গট ওয়ান মোর কালার অপশন অন ইট। এটার মধ্যে আরেকটা কালার অপশন আমি দেখিয়ে দেবো। সো ইফ ইউ গাইজ, ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড টু বুক এনি অফ দেম, सो यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द साड़ी एंड सेंड इट टू अस एट आवर व्हाट्सएप। अगर पसंद आ रही है, कोई भी कोनो শাড়ি পছন্দ হচ্ছে, স্ক্রিনশট নিয়ে সোজা আমাদের পাঠিয়ে দিন হোয়াটসঅ্যাপে। নাম্বার হচ্ছে 9830374721। সো দিস ইজ ওয়ান মোর শাড়ি, জাস্ট সি, দিস ইজ ওয়ান মোর শাড়ি উইথ আ লাভলি পিঙ্ক কালার এন্ড সি দ্য শাড়ি। It has a very lovely pink color and just see the whole border area. Just see both the side of the border, there will be cut work done beautifully and with the machine embroidery and cut work. Both the work has been done on the sari, and on the body portion there will be blank, there will be nothing. So the border is the main attraction of the sari. Border to hoche main attraction shaditar. It is really beautiful with a pink color and price will be after discount 2500 only. Only at 2500. The people who are watching over there, I request them to please, অনেক দিন পরে তোমার কণ্ঠস্বর শুনছি, খুব ভালো লাগছে। জয়শ্রী আচার্য, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস। অনেকদিন বাদে আমিও সত্যি একদম মানে মার্কা মারা গলা। অঞ্জনা মিত্রা, আর কি কালার দেখাও প্লিজ। দিদি এর কালার অনেকগুলো আছে, আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দেখিয়ে দেবো। সুজাতা অসাধারণ, সোনালি, দারুন দারুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জাস্ট সি দ্য শাড়ি এন্ড প্রাইস উইল বি অনলি এট 2500। মানে এটা মানে এমন একটা প্রাইস যেটা তো তোমরা লুপে নিতে পারো, ভীষণই সুন্দর। 2500 অনলি এট দ্য প্রাইস রেঞ্জ, অনলি এট 2500। আর একটাই আছে, দেখিয়ে দিই। আচ্ছা আরো একটা কালার আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। জাস্ট সি, সো আই হ্যাভ গট ওয়ান মোর কালার অপশন ফর অঞ্জনা ম্যাম। দুটো আছে, একটা সবুজ আছে। Okay, no, we have got two color option. Okay, let me show you the color options. So we have already shown two color, like that is peach color and pink also there, and now I'm showing you all Rani color. So it is also with the Rani color. Just see, এটা হচ্ছে Rani color, দুটো কালার আমি অলরেডি দেখিয়ে দিচ্ছি। and we have got two more color option, দেখিয়ে দিচ্ছি। সুবর্ণা চৌধুরীর মটকা শাড়ি কিছু হলে প্লিজ দেখি। ওকে দেখাবো। রিনা ব্যানার্জি, ডিসকাউন্টের শাড়ি দেখাও। দিদি এগুলো সব ডিসকাউন্টের। ডিসকাউন্টের মানে কি, দে আর ইন এ ফুল, দে আর ইন এ, আই ক্যান সে ইটস ফ্রেশ কালেকশন ফ্রম দেম। উই আর জাস্ট গিভিং ডিসকাউন্ট অন ফর দ্য কি বলে ফ্রেশ কালেকশন। রিনা ব্যানার্জি, রুমা দত্ত, মিষ্টি শাড়ি, একদম একদম কালারগুলো ভীষণ সুন্দর। দেখো এটা কি কালার, কালারটা হচ্ছে ম্যাজেন্ডা পিঙ্ক। জাস্ট সি, দিস ইজ ম্যাজেন্ডা পিঙ্ক কালার। দেখো আমার ব্লাউজের সঙ্গে ভীষণ ভালো ম্যাচিং হয়ে গেছে, ভীষণ সুন্দর ম্যাচিং হয়েছে ব্লাউজের সঙ্গে, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা দেখতে। দাম হচ্ছে 2500 অনলি, 2500 অনলি এট দ্য প্রাইস রেঞ্জ। খুব চটজলদি বুক করো, কারণ এগুলো কি একদম হট কেক, এত কমে পাবেই না, একদম হট কেক। So the guys, if you wish to have any of them, you have to just take the screenshot
and send it to us, or you just put your requisition through WhatsApp. We will get back to you soon. So this is the last option. This is a green color, a beautiful sap green color. बहुत सोबर एंड सूदिंग है ये कलर. ये भी प्राइस इसकी 2500. আমি চারটে দেখালাম, চারটে কালারই ভীষণ সুন্দর. সো যারা পছন্দ করছেন রেশম কোটা, প্লিজ আপনারা তাড়াতাড়ি বুকিং করে নিন, কারণ এগুলোর আর কিন্তু নেই আপাতত. উইথ ব্লাউজ এগুলো ডিসকাউন্ট রেটেই দেখাচ্ছে 2500 only at the price range. 2500 only at the price range. 2500 with blouse piece. 2500 with blouse piece. আরো রেশম কোটা দেখাচ্ছি. হোলি স্পেশাল এগুলো সব হোলি স্পেশাল. Just see. This is one more. Wow, what a beautiful saree this is. What a beautiful saree this is. Just see. ये साड़ी अगर पहनोगे तो ऐसी जाएगी. साड़ी व्हाइट कलर की है, क्योंकि जो लोग बाहर है तो मुझे लगता है कि ये लोग व्हाइट कलर की साड़ी या तो कुर्तियां पहनती है होली में, तो यू कैन वेयर दिस साड़ी. यू कैन ऑल्सो वेयर दिस साड़ी. रानी कलर के संग पहन सकते हो. इसके बाद आप गुलाल लगाइएगा गालों में, बहुत ही अच्छी लगेगी. ब्लाउज भी सुंदर है, और ब्लाउज भी बहुत ही सुंदर है. I can show you the blouse. So this is how the blouse is. This is how the blouse is. ভীষণ সুন্দর ব্লাউজটা, दारुण सुंदर देखते, बहुत ही अच्छी लगेगी. व्हाइट कलर के संग जब गुलाल लगाओगे आप, सो इट विल लुक रियली अमेजिंग. जस्ट सी, बहुत ही अच्छी दिखने वाली है ये साड़ी. ये पूरा साड़ी एंड प्राइस विल बी ओनली एट 3000. आफ्टर डिस्काउंट 3000. आफ्टर डिस्काउंट 3000. इसका बहुत प्राइस थोड़ा हाई रेंज की है, क्योंकि इसमें काम जो है ना बहुत बारीक काम है, नीट काम है, और इसका मेकिंग चार्ज भी ज्यादा है. So that it is for only at 3000 after discount. So I will be showing this as a full draping view. Then you can understand about the sarees, why it is with 3000 range. Just see. So if you, अच्छा देखिए, अगर ये पूरा व्यू आप देख रहे हो, just see the full view of the saree. So can you see this full view? Can you see the full view of the saree? The border of the bottom border of the saree, that will be with the full machine embroidered design, and just similar to the palla area, they are also with the same work. প্লিটটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন কি সুন্দর প্লিটটা. Just see the pleats area. बहुत खूबसूरत है प्लीट्स एरिया. देखिए इसका प्राइस रेंज ओनली एट 3000. Only at 3000 for the price range. কালার দেখে লাল সাদা, এটা কি একটু লাল সাদা দেখে এই যে হলুদটা যেটা দেখানো, এই সাদাটা ये भी काफी सुंदर है. इसमें एप्लिक और मशीन एम्बॉर्डर्ड किया गया है. ये जो पार्ट है ये एप्लिक के ऊपर है, और उसके ऊपर से देखिएगा थोड़ा सा ये जो है मशीन एम्बॉर्डर से किया गया है. ये जो बूटा है बहुत ही इंटरेस्टिंग बूटा है. एप्लिक के ऊपर ये जो है पूरा मशीन एम्बॉर्डर्ड किया गया है. जस्ट सी द वर्क. जस्ट सी द वर्क. आई कैन शो यू द वर्क. बहुत ही खूबसूरत सी बनाया गया है इसको. कलर जो है ब्लू कलर है, और इसके साथ आपको ब्लाउज पीस भी मिल रही है. आई कैन शो यू द ब्लाउज पीस. थोड़ा सा दिखा दे इसका ब्लाउज पीस क्या है. ये है इसकी ब्लाउज पीस. इसकी बाजू में भी एक डिजाइन आएगी, एंड प्राइस विल बी ओनली एट 2300. ओनली एट 2300. ओनली एट 2300. ডিজাইনারে কোনো কথা হবে না, ডিজাইনের কোনো কথা. থ্যাংক ইউ সো মাচ. স্পেশাল খাদিতে লাল সাদা এসেছে, ওটা নিচে. আচ্ছা এবার একটু খাদি দেখিয়ে দিই. Wow, লাল সাদা অনেক দিন বাদে. After a long time, we're just showing you all. আগের দিন চওড়া পারে একটাই machine, hand embroidered Gujarati stitch on pure khadi. উফ, এগুলো এটা মহাপাড়ের খাদি. Just see the শাড়ি. অসাধারণ এখানে শাড়ি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে. Just see the শাড়ি. It is a মহাপাড় khadi শাড়ি, and along with this you can see the Gujarati work has been done on the শাড়ি. इसमें ना गुजराती वर्क किया गया है, जो कि बहुत डिमांड में है, बहुत ही डिमांड में है. ये साड़ी बहुत फेमस है हम लोगों की, क्योंकि जब भी आती है तो तुरंत निकल जाती है साड़ी.
You can see the sari. It is typical Bengali pattern sari. It is typical Bengali pattern sari. So those people who are interested to book the Bengali saris, for them, you can book this sari also. This is typical Bengali sari, typical Bengali Mahapar sari. যারা বাইরেও থাকেন বিদেশে তাদেরকে বলবো যে লাল পাড় শাড়ি অনেকেই চান, তারা অনায়াসে শাড়িটা নিতে পারেন। অসাধারণ দেখতে, পিওর খাদি আর কোরিয়াল বর্ডার। আর কোরিয়াল বর্ডার, দিস ইজ অন কোরিয়াল বর্ডার। আগের দিন সো দিস ইজ অন কোরিয়াল বর্ডার। আমাদের এগুলো আসে জাস্ট চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সোল্ড আউট হয়ে যায়। এগুলো এতটাই ডিমান্ডেড শাড়ি। 65, এটা হচ্ছে 6500 উইথ কোরিয়াল বর্ডার, পিওর খাদি कोरियल बॉर्डर विद जामदानी। विद जामदानी। जस्ट सी, थोड़ा सा इसका भी मैं व्यू दिखा दूं आप लोगों को, इसका भी व्यू दिखा दूं आप लोग। कैन यू सी द व्यू? कैन यू सी द टोटल व्यू ऑफ द साड़ी? दिस इज ऑन प्योर खादी। आई कैन सी, आई थिंक यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ द साड़ी। इट इज प्योर खादी, ओरिजिनल खादी। एंड ये जो पेजलीज बनाया हुआ है ये भी हैंड वर्क की है, मतलब ये पूरा वीविंग का है। एंड यू कैन सी द साड़ी, बहुत खूबसूरत है ये साड़ी। प्राइस विल बी ओनली एट 6500 only at the price range for those people who are watching from the abroad, so they can book this saree also. आप लोग भी book कर सकते हो and you have to pay us through Google Pay, Phone Pay, and we do ship globally also. हम लोग globally ship करते हैं। 6500 at the price range. Moving on to the next one, this is also with red and white. रेड एंड व्हाइट की ना बहुत ही क्रेज है, क्योंकि ये जो साड़ियां हैं बहुत मुश्किल से मिलती है रेड एंड व्हाइट। मतलब अपने हिसाब से रेड एंड व्हाइट वैसे मिलती है, लेकिन जो टेक्सचर हमको चाहिए वो टेक्सचर बहुत ही मुश्किल से मिलती है। क्योंकि ये साड़ी मतलब करने की जो खासियत है, हम लोग पहले चुनते हैं कौन कौन सा साड़ी खादी में लिया जाए, उसके बाद ही काम करने देते हैं। सो दैट it became so gorgeous and so beautiful with red and white combination. इसको बनाया गया है, it is not naturally done, it is इसको we have created this look on pure khadi with red and white combination. Just see, कॉटन में हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे ही बनाया है, क्योंकि रेड एंड व्हाइट जो है बहुत ही डिमांड की चीज है। लेकिन रेड व्हाइट सभी पहनते हैं, कोई भी खरीद लेते हैं दुकान से, पहन लेते हैं, लेकिन इट हैज गॉट इट्स ओन डिग्निटी। ये जो है ना पूरा क्रिएटिव साड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। आई कैन शो यू एज अ ड्रेपिंग व्यू एंड देन आई कैन शो यू द होल साड़ी। थैंक यू, থ্যাংক ইউ রুমাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দুটো লাল আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দুটোই আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন, আপনারা দেখে যে আনন্দটা পাবেন আর আমি দেখিও ভীষণ আনন্দ পাবো। কারণ যখন আগেই বলেছি, নিজের মা আর নিজের সন্তান আর অন্যের সন্তানের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। আমি কিনে এটা বেচলে এই আনন্দটা পেতাম না, যতটা নিজের ক্রিয়েশন বলে আনন্দটা পাচ্ছি। জাস্ট সি, শাড়িটা আমার ক্রিয়েশন নয়, এটা ফুলিয়ার পিওর খাদির, একদম ফাইনেস্ট উইভ খাদির। যারা পাবেন তারা বুঝবেন কি পেয়েছেন। ইট ইজ দ্য ফাইনেস্ট উইভ অন খাদি। And along with the sari, just see the volume of the work. Just see the volume of the work. So it is on pure khadi with Gujarati work, red and white combination. And along with the sari, you'll be getting this absolutely beautiful blouse piece. ये जो ब्लाउज पीस है, आपको अलग से ब्लाउज पीस नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ही मैचिंग जो डिजाइनर ब्लाउज पीस दिया गया है, जिसकी बॉर्डर में पूरा वर्क किया गया है। एंड प्राइस विल बी ओनली एट 6500। कोरियल बॉर्डर, ये भी कोरियल बॉर्डर है, इसलिए रेड का इतनी चमक है। जो रेड का शाइन देख रहे हो, इट इज ऑन प्योर कोरियल बॉर्डर, सो दैट यू कैन हैव दिस शाइन ऑल्सो। ये जो देख रहे हो इसीलिए क्योंकि कोरियल बॉर्डर में ही है। प्राइस विल बी 6500। So I can say one thing to you all who are watching over there, don't go away. We have got magical sarees. Don't go away. We have got lot more magical sarees, so you have to stay with us. Don't go away. थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि जो साड़ियां हैं मेरे पास मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। ये और एक साड़ी है जो कि खादी में है, और कलर कॉम्बिनेशन को देखिएगा। जस्ट सी कलर कॉम्बिनेशन, ये लंबा नहीं है,
कलर कॉम्बिनेशन को देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो कलर है, क्या कलर में बोलूं इनको, पेस्ता ग्रीन, pista green color, darker shade of pista green, and along with the green color, just see the green color. It has a very beautiful and shiny, beautiful green color we have as a border. ड्रेपिंग देखिए। So I can show you as a dripping view, then you can guess. थोड़ा सा मैं भी दिखा दूं आप लोगों को, आपको पता चलेगी कैसी दिखने वाली है साड़ी। So this is how the pleats area will be. It will appear as a pleats area. The same work has been done as a pleat area. Pleats area. শাশ্বতী ভট্টাচার্য, ওয়াও দুর্দান্ত। থ্যাংক ইউ শাশ্বতী দি। কোথায় ছিলে তুমি? ঘুমিয়ে পড়েছিলে যাওয়ার মনে হচ্ছে। গরম পড়েছে আর শীতলতলায় মেলাও চলছে, একটু খাটনিও হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। শাশ্বতী দি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। অ্যান্ড দিস ইজ, তোমাকে জাস্ট মিস করছিলাম শাশ্বতী দি, বিশ্বাস করো। তোমাকে ভাবছিলাম কেন এখনো এলো না শাশ্বতী দি। This is the border for your sleeves. পাপিয়া বাগ, কালারটা দারুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কালারটা সত্যি ভীষণ সুন্দর, অসাধারণ দেখতে। জাস্ট সি, बहुत ही खूबसूरत है। एंड प्राइस विल बी ओनली 4950। 4950 the price range, 4950. Now we have your most awaited sarees, your most awaited, most favorite sarees, जिसके लिए हर रोज हम लोग को लड़नी पड़ रही है। हम लोग लड़ते हैं जो साड़ी के लिए। So I can show you the sarees. So really we are just getting tired. हैप्पी होली, Happy Holi to you all. So along with the sari, we wish to say something to you all with our full team. Happy Holi to in advance to you all who are watching over there. Color कांच दारुन, thank you so much. So this is लहरिया, just see the लहरिया. आप लोग राजस्थान नहीं जा सकते तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रियदर्शनी है जो आपको मतलब राजस्थान के रंगों की मतलब मिठास दिखा रही है। जस्ट सी, दिस इज लहरिया साड़ी ऑन प्योर सिल्क कोटा। जस्ट सी, दिस इज लहरिया साड़ी। नागो ए स्कूल थे, ओ सॉरी दीदी, आई एम सो सॉरी। दीदी के ना देख लिया अभी, खाली भाभी दीदी क्या लो ना, ঠিক আছে? স্কুল থেকে দিদি ফিরেছে। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আস। দেখেছো, মানে এরা এত ভালোবাসেন দিদিরা আমাদের। স্কুল থেকে ফিরে দিদি কিন্তু দেখছেন, এই সাপোর্টটাই দরকার দিদি, এটাকেই করো, আর কিছু চাই না। সো দিস ইজ আ বিউটিফুল শাড়ি। इट इज लहरिया, बहुत खूबसूरत कलर है। ये लहरिया साड़ी है जो कि राजस्थान से है। प्योर सिल्क लहरिया है, ये प्योर सिल्क लहरिया साड़ी है। अच्छा, আমার শাড়িটা সুজাতা দাস বলছে আমার শাড়িটা 7500 ফর মাই শাড়ি। দিস ইজ অন পিওর মসলিন জামদানি। মাই শাড়ি ফর মাই শাড়ি, দিস ইজ 75। दिस इज मसलिन जामदानी साड़ी। जस्ट सी द साड़ी। दिस इज फॉर 4500। लड़िए मत इसको, बस जिसको जो पसंद है ऑप्शन रख के बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि जो लोग बनाते हैं ना, अगर आप लड़ते हो आपस में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को बुकिंग नहीं मिलेगी, आप लोग भी गुस्सा होके एक बुकिंग कैंसिल कर दोगे, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। सो लड़िए मत, बस आप ऑप्शन रख के बुकिंग कीजिएगा। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल साड़ी। बस गुलाल की जैसी जो मतलब गुलाल होती है ना, पिंक कलर की गुलाल होती है, उसी कलर में हम इसको लाए हैं, क्योंकि बस एब्सोल्युटली होली का फ्लेवर है ये। देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये। एंड प्राइस विल बी ओनली एट 4500। द पीपल watching from various kind of places, watching from abroad also, and they are watching us, and I think I'm trying to make them happy. I'm trying to make them happy with a holy flavor. Just see, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से थोड़ा सा होली का फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हो बहुत खराब लगती है, जो लोग नहीं आ पाते हो। जैसे मैं अपने घर के सिवा किसी जगह में नहीं जाती हूँ होली में, कोई भी मेरे को बुलाए लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे मेरी घर है बहुत ही अच्छी होली मनाया जाते हैं उसी जगह पे। सी द साड़ी एंड प्राइस विल बी ओनली एट 4500। 4500 only at the price range. Just see the sari. This is on pure silk kota. This is on pure silk kota. Just see the sari. It is really beautiful, absolutely gorgeous sari. ঠিক আছে,
वाओ, और भी है, घबराइए मत, मेरे पास और भी है। बहुत ही हम लोग चुन चुन के लाए हैं, जो साड़ियाँ हम लाए हैं बहुत ही चुन चुन के। घबराइए मत, टायर्ड मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं भी टायर्ड नहीं हो रही हूँ। होइमंती होइमो দিদি প্লিজ মেসেজ দেখো হোয়াটসঅ্যাপে। নিশ্চয়ই দেখবো হৈমন্তী, নিশ্চয়ই দেখবো। আমাদের শোটা হয়ে যাক, নিশ্চয়ই দেখবো। জাস্ট সি, this is the orange color, and along with the orange color you can see the bandhage down here very beautifully with a beautiful orange and butter color. Orange and butter color, very gorgeous kind of sari. This is a very gorgeous. এই কালার কম্বিনেশনের জন্য পাগল হয়ে গেছে। কালার কম্বিনেশন গুলো অসাধারণ, কিছু বলার নেই, এতটাই সুন্দর। আর সব থেকে বড় কথা আমার মনে হয় শাড়ি তখনই সুন্দর হয় যদি কমফর্টটা দিতে পারি, কমফর্ট লেভেলটা আমরা ঠিক মতো দিতে পারি। সো সি দ্য শাড়ি, দিস ইজ দ্য শাড়ি ইজ, this is the sari is, it is going to be like this, it is going to be like this. When you drape the sari you will be getting this kind of look for your pleats area. This is the pleats area and the sari will be like this. ইন্দ্রাণী সত্যি পাগল হয়ে গেলে তোমাকে একটু কষ্ট করে নাচতে বলে, এরকম বলো না দিদি। লাভ ইউ সো মাচ, একদম ওইসব বলো না। তোমরা হচ্ছে আমার তাকত, সবাই যারা দেখছো সবসময় সাপোর্ট করো, তোমরা হচ্ছে আমার কি বলবো, ইউ আর মাই ইন্সপিরেশন, রিয়েলি তোমরা আমার ইন্সপিরেশন। আমি হয়তো সবাইকে সবসময় ফোন করতে পারি না, ব্যস্ততা থাকে, তোমরা জানো যে যেহেতু প্রোডাকশন অনেক রকমের কাজ করতে হয়, ব্যস্ততা থাকে। কিন্তু বিশেষ করে টাচউড, আমি যখন সবাইকে দেখি না কমেন্ট করছে আমার কাছে আসছে, তোমরা যখন খুব সুন্দর সুন্দর ইন্সপায়ার করো, মানে এরকম কিছু কমেন্ট করো, এমন মানে কমেন্ট করে ইন্সপায়ার করো আমাদেরকে, সত্যি খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ বলছি এই শাড়িগুলো পরে ভীষণ ভালো পিকচার আসবে, একদম ঠিক বলেছো পাপিয়া, দারুন কালার। এই কালারটা হচ্ছে একটু ডাবল লেয়ারে দেখাবো। দিস ইজ দ্য শাড়ি, দিস ইজ পার্পল উইথ রানী, this is Motria, this is Motria Leheria, this is Motria Leheria which is very famous. Motria Leheria, I can show you the sari. This is Motria Leheria, this is Motria Leheria, this is Motria Leheria, and price will be only at 4500, 4500 at the price. And this is Motria Leheria, purple with magenta, purple with magenta. This is a reflecting tone, reflecting tone. This is the last resham silk kota sari, but not the lace. And you have just think once, after that you can book your desired sari, because we have got so many color option. So you have to think once, just একবার ভাবুন কোনটা নেবেন, ভেবে তারপর আপনারা কিন্তু বুকিং করুন। So booking number is 9830374721. Across India we do COD, courier, and courier charge is absolutely free across India. courier charge के लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको। COD चार्जेबल है, कहीं भी जगह पे आप COD मांगते हो तो बस कांटेक्ट कीजिएगा, और कलकत्ता के अंदर तो COD होगी। बहुत ही खूबसूरत है ये भी साड़ी, ये भी बहुत खूबसूरत साड़ी है, भीषण सुंदर देखते। প্রাইস উইল বি 4500, 4500। এবার কিছু কুর্তি দেখি দাও। আগের দিন কেউ একজন আমায় বলছিল তসরে কুর্তি দেখাতে, আচ্ছা কোনটার সময় কোনটার সময়, না না এগুলো শুধু সিঙ্গেল কুর্তির পিস। আচ্ছা এগুলো সেট, আচ্ছা এগুলো হচ্ছে তসরে কুর্তির পিস। So those people who are just asking for the kurti pieces on pure tussar with handwork, for them, these are for them. So this is on pure tussar, and along with the tussar kurti pieces there will be French knot parshi has been done as a chest portion. You can see the chest portion, then you can understand this is the this is going to be the chest portion, and all over body there will be buttas. This is the front part of your kurti. 4500 at the price range. This is on pure tussar, pure gachi by gachi tussar. রুমা চক্রবর্তী, ভীষণ সুন্দর শাড়ি রুমা চক্রবর্তী, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের রুমাদি অনেকগুলো রুমাদি। So this is a beautiful tussar. Just see
This is kurti pieces, and along with this piece you can have this beautiful parchi work over there as a chest portion, and also with the buttas throughout the kurti. So, and daman also there, also same work. Daman also there will be same work, and price will be only at 4500 at the price range. So those people who are just asking for tussar kurtis, for them you can see them. So this is one more. This is one more color option on pure tussar kurti pieces with parchi work. This the parchi work has been done. It is considered as a French net parsi. Just see, and price will be only at 4500. Price will be only at 4500. French net parsi work. And we have some exclusive block printed kurtis with Siveri dupattas. These are really exclusive, and I can show you one by one. So this is how the kurti piece is. So just see. ये जो आप देख रही हो ये कुर्ती पीसेस है, ये है ब्लॉक प्रिंट की कुर्ती पीसेस, एंड दिस इज द दुपट्टा. सो दिस इज द लहरिया दुपट्टा. जस्ट सी, इसके संग ना लहरिया दुपट्टा है. कत दाम? 4.5. 4500 at the price is only at 45. 4.5 তসরের কোথাও পাবেন না. জাস্ট চোখ বন্ধ করে নিয়ে কোথাও পাবেন না 4500. দুপাট্টাটাও তসর. দুপাট্টাটা পিওর তসর, গাছি বাই গাছের. টেক্সচারটা দেখুন ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভালো কোয়ালিটির, পুরো সিভারি করা. Dupatta with the kurti, this is only at 4500. So this is printed kurti. This is the printed kurti pieces with lahariya dupatta on pure tussar, and along with the both, this will be, that will be with 4500. Along with two pieces, there will be 4500. মাত্র 4500 টাকা দাম. Moving on to the next kurti piece. So this is one more. এটা আরো একটা, এটা দামানটা দেখুন ভীষণ সুন্দর. This is the daman portion, and this is the body portion on pure tussar, and this is the block printed design has been done on the kurti. And just see, this is the lehriya dupatta. So it has been given with the same kurti pieces. Just see. So lehriya dupatta with block printed kurti piece. This is on pure गाछी बाई गाछी तसर. इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर गाछी बाई गाछी तसर की है. बहुत खूबसूरत है ये, एंड प्राइस विल बी ओनली एट 4500. 4500 ओनली एट द प्राइस. এটা তো আমারই নিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কি অপূর্ব দেখতে, দারুণ দেখতে, এটা কি সুন্দর কি বলবো. Just see. So this is one more tussar kurti piece. Just one more kurti pieces. This is the daman area. I can show you the daman area. This is the daman area, and this is the body portion. This is on pure tussar. You can see the tussar kurti pieces with block printed design, and I can show you the lehriya dupatta along with the tussar kurti. So this is the lehriya dupatta. This is the lehriya dupatta which has been given with the same kurti pieces. So kurti dupatta set, you will be getting this only at 4500. So the people who are watching over there, who are asking for the same, asking for the tussar kurti pieces, for them you can book this right now. And phone number is same 9830374721. इसी नंबर पे संपर्क कीजिएगा. हम लोग जरूर गेट बैक करेंगे. इससे पहले मैं थोड़ा सा साड़ियाँ दिखा दूं. 2 टसर की साड़ी जो कि डिजाइनर है, मैं दिखा दूं आप लोगों को. This is a tussar sari, and just see, a beautiful work has been done on the sari. It has a lovely tomato red color. Just see the tomato red color, and just see the work. So this is the sari. It is tomato pulpy red color. It is a tomato pulpy red color. Shati Biswas, Darun. Thank you so much. Thank you so much, Sathi ma'am. So this is a beautiful sari on pure tussar. थोड़ा सा काम को आपको दिखा दे. ये जो काम है इसमें गोटा पत्ती है, मोती है,
ये जो बॉर्डर किया गया है ये भी मोती से भरा हुआ है. So you can see the sari, both the side of the border there will be same design. And this is the palla area. ये है पल्ला, और पल्ले में भी आप देख सकते हो स्कैलप डिजाइन और टर्सल भी है इसके साथ. And I can show you the blouse piece. थोड़ा सा ब्लाउज को भी दिखा दूं. So this is for the blouse pieces. And enter the sari, there will be same look. Just see. Enter the sari, there will be same look. 9500 at the price range. Only 95. Only 95. তো আসলে এত ভালো অফার পাবেন না. $9500 at the price range. Moving on to the next साड़ी. This is also on टसर. ये जो साड़ी है ना, ये छत्तीसगढ़ की यंडाई टसर है, जो है यंडाई टसर, जो कि इसमें पूरा देखिए आप गोटा पत्ती का वर्क और मोती का वर्क किया गया. शोमा रॉय, हेलो हाई. So the people who are watching over there, I request them to please say something. So this is how the sari is. This is on Chhattisgarh Tasar and it has a lovely mustard yellow color. And along with this beautiful gotapatti work and moti work has been done on the sari. बहुत ही खूबसूरत सी बनाया गया है इसको. ये है साड़ी जो कि छत्तीसगढ़ तसर के ऊपर है और पूरा गोटापत्ती का वर्क एंड स्कैलप डिजाइन भी किया गया. स्कैलप आजकल बहुत ही इन फैशन है, बहुत चल रही है स्कैलप, सभी चीजों में चल रही है स्कैलप. लेकिन ये जो है ये टसर में है, थोड़ा सा लुक अलग है, इसकी लुक थोड़ा सा अलग है. और आई कैन शो यू द ब्लाउज पीस. ये है इसकी ब्लाउज पीस. यू कैन जस्ट टीम इट अप विथ एनी काइंड ऑफ डिजाइनर ब्लाउज ऑल्सो. इसके साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी. Price will be only at 11,500. 11,500 at the price range. Now I will showing you all Malmal cotton sarees. Second time. We are getting really amazing response on Malmal cotton sarees on yesterday's show. Right? Yesterday's show মানে গতকালের শো বিশাল ভালো রেসপন্স একটা পেয়েছি. So that we brought this sarees also. So we are having lot more saree on बाटिक. थोड़ा सा चुन के आना मतलब ले आना पड़ता है. सो दिस इज अ क्रैक इफेक्ट ऑफ बाटिक एंड दिस इज ऑन प्योर कॉटन मलमल. एंड जस्ट सी, ये बाटिक किया गया है, बहुत ही सोबर है. प्राइस विल बी 1250 ओनली एट द प्राइस रेंज. में थोड़ा सा इसको ड्रेप करके दिखा दूं आपको. 1250 at the price range. Don't go away. Now I'm showing you all cotton malmal sari, which is your most desired. So you can just stay with us for our exclusive stock of new arrival cotton malmal sarees. Just see with batik design, and this is the border portion of the. This is the border portion of your blouse piece. I can show you the pleats area. So this is how the pleats area is. So patli style. So it has a patli pallu style, which is with a triangle design. It is a patli pallu style, and all over the border there will be crack design. Price will be only at 1250 rupees. 1250 rupees at the price range. Moving on to the next. This is also very pretty. আগের দিন পিচ কালার দেখে যাচ্ছি. আগের দিন এটাই দেখেছিলাম পিচ কালারে, আজকে দেখাচ্ছি ইয়েলোতে. জাস্ট সি দ্য শাড়ি. সো রিয়েলি উই আর গেটিং লটস অফ রেসপন্স অন মলমল কটন শাড়ি. দে আর রিয়েলি বিউটিফুল এন্ড কমফোর্টেবল অলসো. এটা কি রাস্ট? Chocolate. Yellow chocolate. A bold butterflies are there on the palla, and the same with the for the bottom border also. Just see, and it has a very bright kind of color. Very bright kind of color it has. कॉटन मलमल जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल है. घर में आप पहनिएगा, किसी को आप गिफ्ट में भी दीजिएगा, वो बहुत ही खुश होंगी. So this is the sari is. This is how the sari is. Price will be only at. Price will be only at 1250. 1250 rupees. 1250 rupees. Price will be only at 1250 rupees.
Moving on to the next one, it has a very beautiful color, rare kind of color it has. It has a bottle green color on the body. বডিতে যে বটল গ্রিন তার সঙ্গে ক্র্যাকটা দেখুন কি অদ্ভুত সুন্দর শাড়িটা দেখতে. It has a bottle green color on the body and a floral effect on the body portion and both the side of the border and the palla and the blouse piece also with the same crack effect. ভীষণ সুন্দর বর্ডারটা, ব্লাউজ পিস এবং বর্ডার পাল্লাটা হচ্ছে সেম ক্র্যাকের and বডিটা হচ্ছে পুরোটাই দেখতে পাচ্ছেন ফ্লোরাল ডিজাইন. Just see. So it has an amazing green color which is bottle green color on the body. বডিতে বটল গ্রিন কালার আপনারা যখন পরে দেখবেন এগুলো সব সোল্ড আউট হয়ে যাবে. ভেরি সরি টু সে. सो यू हैव टू बुक योर डिजायर साड़ी वेरी क्विकली बिकॉज हमारे पास उतनी ज्यादा तो स्टॉक है नहीं. हम लोग जो बनाए हैं एक एक करके एक पीस का बनाए हैं. हर एक डिजाइन का सिंगल सिंगल पीसेस है. एंड दिस इज फॉर द ब्लाउज पीस. ये जो है ब्लाउज पीस बहुत जल्द से जल्द बुकिंग कीजिएगा. ये भी ग्रीन कलर में है. Price will be only at 1250 rupees. 1250 rupees at the price range. This is one more sari. This is with the chocolate brown color. You can see the chocolate brown color and just have the sari. And along with the triangle design on the whole bottom border area and the upper half there will be a small very beautiful elegant design on the bottom portion and just see it has a silk finish effect and with cotton malmal sari. So this is cotton malmal with silk finished. এগুলো ভীষণ আরামের, মানে মলমলের একটা আলাদা জায়গা প্রিয়দর্শিনীর আছে. আপনারা জানেন গরম পড়ছে মানে কিন্তু প্রিয়দর্শিনী মলমল দেখাবেই. আমরা বাস লকডাউনের 2 বছর বাদে আবার বাটিক করছি. বাটিক কিন্তু অনেকদিন করিনি. তার কারণ হচ্ছে কারিগর পাওয়া যাচ্ছিল না. অনেক কষ্টে এদেরকে একসঙ্গে করে আমরা আবার জড়ো করে আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছি. ট্রেডিং করলে হয়তো যেখান থেকে ইচ্ছে কিনে দেখাতে পারতাম, বাস ট্রেডিং আমরা করি না. দিস আর আওয়ার ওন প্রোডাকশন. দিস আর ফ্রম আওয়ার ওন প্রোডাকশন. So this is a beautiful color and it has an amazing texture. Just see. It has an amazing texture. মঞ্জুরি ঘোষ পেছনের কি শাড়ি বলে দিচ্ছি দিদি, 2 মিনিট ওয়েট করুন. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট. এটা আরো একটা বোধহয় দেখালাম ইয়েলো. ওটা দিয়ে বটল গ্রিন কালার. জাস্ট সি. আলাদা ডিজাইন. এটা হচ্ছে একটা কালার. এটা হচ্ছে আঁচলটা. and just see এর মধ্যে ক্র্যাক এফেক্ট রয়েছে and this is the and just see এটা হচ্ছে প্লিটস এরিয়া. just see the pleats area and this is the body and this is the blouse piece. Just see the blouse piece and price will be only at 1250. 1250 rupees at the price range, only at 1250 rupees. আরো করতে সময় লাগে 2 মাস 3 মাস, দেখাতে 2 দিন 2 মিনিটে হয়ে যায়. Just see. This is one more panel design on batik. Just see. শাড়িগুলো চোখ বন্ধ করে নিন. যেমন ভালো কোয়ালিটি তেমন ভালো. বাটিকের শাড়ি ইয়েলোর সঙ্গে মেরুন কম্বিনেশন, ফিগার কালেকশন শাড়ি. এটা পরে ভীষণ ভালো লাগবে, লম্বা লাগবে দেখতে. প্রাইস হচ্ছে only at 1250 rupees. পিওর কটন মলমল শাড়ি, পিওর কটন মলমল শাড়ি. This is pure মলমল cotton. একটুখানি ক্লিয়ার কি জিজ্ঞেস করুন তো. আর ক্লিয়ার ওই এসে মানে we are just standing on the end of the show. So this is how the sari is. This is the pleats. It will appear like a pleats area and just see the blouse piece. This is the blouse piece area. And price will be only at 1250 rupees. 1250 rupees at the price range. Only at 1250 rupees. Now I can show you my sari which I'm wearing. This is a beautiful muslin sari with jamdani work. बहुत ही खूबसूरत है, एलिगेंट साड़ी है ये. मसलिन जामदानी है, व्हाइट के ऊपर है. बहुत स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल साड़ी है ये. सिल्वर के संग पहनिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी. एंड जो मैडम खड़ी है देखिए उनकी साड़ी बहुत ही अमेजिंग साड़ी है ये.
कलर भी एकदम लाजवाब है, रानी कलर में है और सिवरी और बंदेज दोनों काम किया गया है साड़ी के अंदर, बहुत खूबसूरत है। एंड प्राइस विल बी ओनली एट 4500। एंड এই শাড়িটা কেউ একজন জিজ্ঞেস করছিলেন আমাকে, শাড়িটা হচ্ছে রেশম কোটা, সরি নট রেশম কোটা, সিল্ক কোটা, তার মধ্যে পুরো বন্ধেজ করা আছে, এটা অসাধারণ দেখতে। দাম হচ্ছে 4500, দাম হচ্ছে 4500। একটু বলে দিই যারা বাইরে থাকেন বা যারা প্রথমবার লাইভ দেখছেন আমাদের, তাদেরকে বলে দিই কিভাবে বুকিং করবেন। জাস্ট ছবিটা তুলে আমাদের স্ক্রিনশটটা পাঠান। নাম্বার হচ্ছে 9830374721, 9830374721। এটা আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, কল করতে পারেন একই নাম্বারে, ফোন করতে পারেন একই নাম্বারে, কোনো মেসেজ পাঠাতে পারেন সেম নাম্বারে। কলকাতার মধ্যে সিওডি হয়ে যাবে, সিওডি হচ্ছে চার্জেবল, আর কোরিয়ারের জন্য কোনো চার্জ লাগছে না, শুধু শাড়ির ক্ষেত্রে কোরিয়ারের জন্য কোনো চার্জ লাগছে না। সবাইকে আবার একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার শো শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্টে ব্লেসড এন্ড স্টে হ্যাপি, অ্যান্ড প্লিজ ডু শেয়ার আওয়ার লাইভ, প্লিজ লাইক আওয়ার শো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্টে ব্লেসড এন্ড স্টে হ্যাপি, গুড বাই।